On va écouter l'hymne national de l'Afrique. We're welcoming thee and we're going to listen together the African anthem. Donc on demande au DJ de mettre l'hymne national de l'Afrique. Please DJ play the national anthem. Libero un po' stasera. Magari laterale, ma cercate qualcosa? Sì, cerco dove, che non so dove devo sedermi. Dove? Chi mi ha invitato? Pagliette, chi mi ha invitato? Fare facciamo questo. Prendere questo qua in sede. Ah, ce l'ha. Fotocopia. Mi avete mandato la fotografia? No. La bienvenue dans cette salle splendide de l'hôtel Sheraton à l'occasion de la célébration de la Journée de l'Afrique et du 100e anniversaire de la naissance du président Nelson Mandela, qui reste pour nous un modèle africain de leadership politique. Eccellenze, signori ambasciatori e membri del corpo diplomatico africano, distinti e invitati, signore e signore, al nome del gruppo degli ambasciatori abbiamo un piacere di salutarvi calorosamente e di augurarvi un buon venuto in questa splendida sala dell'Hotel Sheraton,
all'occasione della celebrazione della Giornata dell'Africa e del centenario anniversario della nascita del presidente Nelson Mandela, che rimane per noi tutti un modello africano di leadership politico. Excellencies, ambassadors, members of African Diplomatic Corps, partners, distinguished guests, ladies and gentlemen. On behalf of the group of African ambassadors, we have a pleasant duty to greet you warmly and welcome you to this splendid room of Sheraton Hotel on the occasion of the celebration of the Africa Day and the 100th anniversary of death of the President Nelson Mandela, who remained for us, for all us Africans, as a political leadership model. Cette célébration constitue un devoir de mémoire de la date de création de l'Union africaine le 25 mai 1963 a Addis Abeba, in Etiopia. Questa celebrazione costituisce un dovere di memoria della data della nascita della creazione dell'Unione Africana il 25 maggio 1963 ad Addis Abeba in Etiopia. This celebration is a duty to remember the date of the creation of the African Union in May 25, 1963 to Addis Abeba in Ethiopia. La célébration de cette journée de l'Afrique doit nous rappeler les valeurs africaines que nous cherchons à promouvoir. Il s'agit de l'unité, de l'amour, de la solidarité, de la paix, de la justice, du bonheur partagé, du développement e della cooperazione. La celebrazione di questa giornata dell'Africa che noi ricordiamo oggi si ricorda i valori africani che noi cerchiamo di promuovere. Si tratta dell'unità, dell'amore, della solidarietà, della pace, della giustizia, del benessere condivise, di sviluppo e della cooperazione. The celebration of this Africa Day should remind us the African values which we seek to promote, which is unity, love, solidarity, peace, justice, shared happiness, development and cooperation. La présence massive des invités parmi nous a une signification particulière. Elle signifie que l'Afrique se construit et se construira avec tous ses partenaires politiques, économiques, sociaux, culturels et humanitaires. C'est dire que l'Afrique a besoin de votre participation à son développement intégral à travers une coopération dynamique qui appelle à la costruzione di nuovi partenariati. La presenza di tanti invitati fra di noi ha un significato molto particolare. Significa che l'Africa si costruisce e si costruirà con l'aiuto di tutti i suoi partner politici, economici e sociali. E socioculturale e umanitario. Ciò vuol dire che l'Africa ha bisogno della vostra partecipazione al suo sviluppo integrato attraverso una cooperazione dinamica che richiama la costruzione dei nuovi partner. The massive presence of guests among us has a particular significance. It means that Africa is building and will build with all its political, economical, social, cultural, and humanitarian partners. This means that Africa needs your participation in its integral development through a dynamic cooperation
that's required for construction of the new partnership. L'Afrique est confrontée à de multiples défis auxquels elle doit faire face pour son développement intégral. La lutte contre la pauvreté, la faim, le terrorisme, la crise migratoire, le chômage nécessitent le renouvellement des engagements de la part des Africains nous-mêmes, mais aussi de nos partenaires, investisseurs et hommes d'affaires italiens appelés a venire en Afrique pour construire de nouveaux partenariats au développement. L'Africa è confrontato a molteplici sfide, alle quali deve fare fronte per il suo sviluppo integrale. La lotta alla povertà, la fame, il terrorismo, la crisi migratoria, la disoccupazione necessita un rinnovamento degli impegni da parte dell'Africa, ma anche dei nostri partner, investitori e uomini d'affari italiani chiamati a venire in Africa per costruire dei nuovi partner allo sviluppo. Africa faces multiple challenges. That is for its integral development. The fight against poverty, hunger, terrorism, the immigration crisis, unemployment requires the renewal of the commitment from Africans ourselves, but it's also from our partnership, our partners, investors, and Italian businessmen who are invited to come in Africa to build the new partnership for development. Les besoins de l'Afrique en matière de développement sont immenses et nécessitent des capitaux, le transfert des technologies, la formation de la main-d'œuvre qualifiée. Nous comptons beaucoup sur les mécanismes de la coopération internationale, tant sur le plan bilatéral, multilatéral que privé. Il y a donc de la place de travail pour vous tous qui venez en Afrique. Soyez les bienvenus, vous qui répondez à notre appel. I bisogni dell'Africa nel contesto dello sviluppo sono immensi e necessitano di capitali, il transfer delle tecnologie, la formazione di una manodopera qualificata. Contiamo molto sui meccanismi della cooperazione internazionale, sul piano bilaterale, multilaterale che privato. C'è posto per lavoro per voi tutti in Africa. Siate benvenuti e rispondete alla nostra chiamata. Africa's development needs an immense and required capital technology transfer, training of skilled laborers. We rely on the mechanism of international cooperation, both bilateral, multilateral, and private. There is a place for all of you in Africa. Welcome to all of you who answered to our invitation. Il ne nous reste qu'à vous souhaiter une soirée agréable. Des repas italiens et africains sont à votre disposition, comme aussi la boisson. Excellences, messieurs les ambassadeurs, distingués invités, vive la journée de l'Afrique, vive la coopération et développement avec l'Italie et merci et bonne fête. Vi auguriamo una piacevole serata. Il cibo italiano e africano sono a vostra disposizione, ma anche da bere. Viva l'Africa, viva la cooperazione con l'Italia. Moreover,
a pleasant evening. Italian and African meals are at your disposal, as well the drink. Excellencies, ambassadors, members of African diplomatic group, distinguished guests, ladies and gentlemen, long life Africa Day, long life development and cooperation with Italy. Thank you and enjoy the party. Il faut applaudir le doyen. Sérieusement, c'est pas sérieux. Let's applaud the Dean. Quand il y avait l'hymne national, j'ai vu des Africains chanter l'hymne national. C'était quelque chose de merveilleux. Some Africans were singing while the national anthem was playing. It was fantastic. L'ambassadrice du Bénin a chanté l'hymne national, je la voyais chanter. Ça veut dire qu'il y a l'Afrique dans l'Italie, il y a l'Italie dans l'Afrique. We should say Africa is in Italy and Italy is in Africa. Et dans la table du doyen, je vois le directeur Afrique du ministère des Affaires étrangères. At the table of the Dean, I see the ambassador. Le directeur Afrique. Directeur Africa. Okay. Africa director Du ministère des Affaires étrangères de la Farnesina. of the Foreign Ministry of Farnesina. Je vois beaucoup de fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères ici avec nous. Many officials of foreign affairs are here with us, Et beaucoup d'amis italiens de l'Afrique. and also many Italian friends. Nous allons organiser la soirée maintenant en deux parties. We're dividing the evening into parts. Ceux qui doivent faire l'iftar doivent sortir parce qu'il y a l'espace pour l'iftar. The ones who are going to do iftar are going to leave the room because there's a dedicated room for iftar. Au niveau du protocole, ils vont expliquer où le faire. We ask the protocol to show the way. Et ceux qui doivent manger, ils doivent sortir pour manger. The ones who should eat, they are going to go out the room. Partant de la table du doyen et des autres ambassadeurs. Starting from the table of the Dean and of other ambassadors. Il y a une porte qui dit sortie et une porte qui dit entrée, donc il faut suivre un peu le parcours de la sortie de l'entrée. There is a door for exit and a door for entrance, so you should follow the right way. Et je vous demande encore d'applaudir l'Afrique très fort. So let's applaud the Africa once again. C'est l'Africa Day aujourd'hui, donc c'est la fête ce soir. This evening we're going to celebrate. Comme je suis sûr que l'ambassadeur d'Algérie va danser avec nous, j'ai vraiment confiance. I'm sure the Algerian ambassador is going to dance with us. La danse élégante du Burundi. La danse élégante du Burundi. Burundi also is going to dance with us. This will be very elegant. Des Érythréens, Eritrea, Bénin, Benin, Zimbabwe, Zimbabwe, Côte d'Ivoire, Ivory Coast, Burkina. Burkina Faso. Toute l'Afrique va danser ce soir. Every African country is going to dance this evening. Il y aura de la musique, We're going to listen to music. il y aura à manger, We're going to eat. il y aura des défilés. We're going to see a fashion show. Vous êtes trop silencieux. You're too silent. Donc on va demander à ceux qui doivent faire l'iftar de sortir. So we ask all have to do iftar to go out the room. Il y a Diop, le chef du protocole, qui vous explique un peu la sortie. Job, the head of protocol, is going to explain to En you. demandant au DJ de commencer à mettre un peu de musique, on va demander aux doyens et aux ambassadeurs de sortir pour aller prendre à manger. So we ask the dean and the ambassadors to take the exit to eat, and we ask the DJ to put some music on. En suivant les indications de sortie et d'entrée. You should follow the exit and entrance signs. DJ, un peu de musique alors. DJ some music, please.